अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है तमाम दोस्त अहबाब खैरियत और आफ़ियत से होंगे। तो जी प्यारे दोस्तों, आज हम सीखेंगे नूरानी क़ायदा की तख्ती नंबर 11 मशक सुकून का सबक नंबर 3। तो चले शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाव नून ज़बर वन, حار زبر حر وانحر. همزة خا زبر أخ، را زبر را أخرى. جيم زبر جا أخرج. همزة را زبر أر، سين زبر سا أرسى. لام زبر لا أرسل. همزة غين زبر أغ، طا زبر طا أغطى. شين زبر شا أغطش. همزة فا زبر أف، لام زبر لا أفلا. حا زبر حا أفلح. همزة كاف زبر أك، را زبر را أكرى. ميم زبر ما أكرم. همزة لام زبر ال، ها زبر ها ألها. ميم زبر ما ألهم. همزة نون زبر أن، شين زبر شا أنشا. را زبر را أنشر. همزة نون زبر أن، قاف زبر قا أنقى. ضاد زبر ضا أنقض. دال ميم زبر دم، دال زبر دا دم دا. ميم زبر ما دم دم. عين سين زبر عس، عين زبر ع عس ع. سين زبر سا عس عسى. همزة عين زبر أع، با پیش بو أعبو. دال پیش دو أعبدو. نون عين زبر نع، با پیش بو نعبو. دال پیش دو نعبدو. یا خا زبر یخ، را پیش رو یخرو. جیم پیش جو یخرجو. یا حا زبر یح، سین زبر سا یحسا. با پیش بو یحسبو. یا شین زبر یش، را زبر را یشرا. با پیش بو یشربو. یا شین زبر یش، ها زبر ها یشها. دال پیش دو یشهدو. تا را زبر تر، ها زبر ها ترها. قاف پیش قو ترهقو. تا عين زبر تع، را زيري تعري. فا پیش فو تعرفو. همزة قاف پیش اق، سين زير سي اقسي. ميم پیش مو اقسمو. یا با پیش یب، دال زیر دی یبدی. همزة پیش او یبدئو. یا نون پیش یون، فا زبر فا ينفى. خا پیش خو ينفخو. یا نون زبر ين، قاف زبر قا
ينقى لام زيرلي ينقلي با پیشبو ينقلب یا پیشیو واو سین زبر وس یوس واو زیروی یوسوی سین پیسو یوسویسو ثا زبر ثا قاف پیشقو ثقو لام تا زبر لت ثقولت صدق الله العظيم.